إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة حبيبنا وشفينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين أوصيكم وإياي نفسي المذنبة بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita henti-hentinya senantiasa kita berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar ketakwaan. Marilah kita semuanya berusaha semampu kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya serta meninggalkan larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, bahwa ketakwaan adalah satu-satunya barometer yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan siapa di antara hambanya yang mulia di sisinya. Oleh karena itu Al-Quran mengisyaratkan kepada kita, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan hendaknya dalam urusan ketakwaan itulah kita semuanya saling berlomba-lomba. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Akan tetapi kebanyakan dari kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kadang kemudian banyak yang terlupa, banyak yang lupa akan amanah nasiriyahnya di dunia ini, lupa akan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dalam rangka menghamba kepadanya semata. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Padahal sejatinya senantiasa mengingat terhadap amanah hidup ini merupakan kunci kesuksesan kita. Seseorang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mereka yang senantiasa menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perintah-perintahnya, dan sebaliknya justru melakukan larangan-larangannya, karena mereka betul-betul tidak memahami akan amanah hidup di dunia ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, di dalam surat Al-Ahzab Allah sudah menyatakan bahwa dahulu kala Allah pernah menawarkan amanah ini kepada langit-langit,
kepada bumi dan gunung-gunung. Allah berfirman, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Allah pernah menawarkan amanah itu kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Semuanya enggan, tidak mau untuk menjalankan atau menerima amanah itu, dan mereka dibuat pusing oleh karenanya. Ma'asyiral muslimin, tetapi kemudian dari keterangan para ulama kita menyatakan bahwa saat itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menawarkan amanah itu kepada Abul Anbiya wal Mursalin, kepada Abul Bashar, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ketika ditawarkan amanah itu, Nabi Adam menjawab, "Ya Rabb, wa ma fiha?" Wahai Tuhanku, kiranya apakah amanah itu? Kemudian Allah menyatakan, "In ahsanta juzita wa in asa'ta uqibta." Amanah itu berbunyi, jika kamu mengerjakan kebaikan, niscaya kamu akan diberikan pahala. Sebaliknya, jika kamu berbuat keburukan, niscaya akan diberikan hukuman. Ma'asyiral muslimin wa sahbatal mu'minin rahimakumullah, inilah amanah yang melekat di dalam diri kita, bahwa Allah tidak menciptakan kita hamba-hambanya ini kecuali dalam rangka menghamba kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengambil mu'ahadah, mengambil perjanjian dan persaksian dari setiap janin yang ada di rahim seorang ibu. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim qala alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna 'an hadza ghafilin. Ada persaksian ketika kita masih berada di janin, berupa janin di rahim ibu kita masing-masing. Allah menyatakan, bukankah aku ini Rabbmu, bukankah aku ini Tuhan? Qalu bala syahidna. Kita semuanya menjawab benar bahwa Engkau adalah Tuhan kami, wahai Allah. Tetapi kemudian nanti di hari akhir, di akhirat kelak, banyak di antara manusia itu yang kemudian pura-pura lupa, pura-pura kemudian tidak mengingat tentang mu'ahadah, tentang musyahadah, tentang perjanjian dan kesaksian ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sahbatal mu'minin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr menyatakan, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 hal yang jika 4 hal itu ada dalam dirimu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kamu akan merasakan kebahagiaan di dunia. Fa insyaallah tidak hanya di dunia, di akhirat pun juga akan merasakan kenikmatan itu. Yang pertama adalah hifdzu amanatillah. Fala 'alaika ma fataka minad dunya. Sesuatu dari nikmat dunia yang tidak kita miliki tidak akan menjadikan kita pusing. Kehidupan kita di dunia ini terasa nikmat, terasa bahagia. Yang pertama adalah hifdzu amanatillah. Kalau kita kemudian mampu dan mau menjalankan amanah itu semua kita. Amanah masiriyah kita, amanah kita sebagai manusia, amanah kita sebagai makhluk sosial. Kita memiliki profesi yang berbeda-beda dan semua itu nanti dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah sidqu hadits. Dunia ini akan terasa indah, terasa nikmat kita rasakan kalau kita senantiasa bisa berucap, bisa berbicara dengan pembicaraan yang jujur, dengan pembicaraan yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Inna sidqa lamunja, bahwa kejujuran, kebenaran itu niscaya akan menyelamatkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin,
Tetapi memang kadang realita kehidupan kita di dunia ini, karena kita hidup di masa yang penuh fitnah, sehingga kadang yang benar, kadang yang jujur ini kemudian distigmakan menjadi salah, sementara yang salah distigmakan menjadi benar. Tetapi ma'asyiral muslimin, jika kita mampu berucap dengan benar, berucap dengan perkataan yang baik, yang jujur, fa insya Allah itu adalah jaminan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Yang ketiga ma'asyiral muslimin adalah husnul khaliqatin. Tiga di antara empat hal yang akan membahagiakan kita di dunia adalah manakala kita semua mampu berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Akhlak merupakan thamarah, akhlak merupakan buah dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kita kepada sesama merupakan hasil atau natijah dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika akhlak kita kepada Allah baik dengan mengerjakan sholat, melakukan puasa, membayar zakat dan sekian banyak ibadah-ibadah yang lain, niscaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak terpuji dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua bentuk ibadah-ibadah itu dibaliknya adalah proses perbaikan akhlak. Wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat kita mencegah kita dari perbuatan yang keji dan munkar. Puasa yang kita lakukan menjadikan kita orang-orang yang mampu menahan amarah, menahan hawa nafsu, mengontrol lisan kita, berpikir sebelum bertindak. Ma'asyiral muslimin wa sallallahu rahimakumullah. Sehingga dengan empat hal ini tadi, fa insyaallah yang namanya kehidupan dunia kita yang mungkin terasa begitu penat akan berubah menjadi terasa ringan dan terasa mudah, karena kita menjadi pribadi-pribadi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, orang yang senantiasa berusaha menjalankan amanah, orang yang senantiasa berkata dengan jujur, orang yang senantiasa berakhlak dengan akhlak terpuji, dan yang keempat adalah wa'ifatul hurmatin, yaitu pribadi-pribadi yang senantiasa menjaga dirinya dari semua yang haram, menjaga diri dari makanan-makanan, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya aklul haram, mengkonsumsi yang haram, merupakan hajib, merupakan pemisah, penghalang antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aklul haram, mengkonsumsi barang yang haram, atau mengkonsumsi barang yang halal dengan cara mendapatkan yang haram, merupakan hajib, merupakan fasid, penghalang dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya semakin tersadar bahwa kita hidup di dunia ini memiliki visi dan misi, memiliki amanah, yaitu dalam rangka menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan darinya kita terus termotivasi untuk bisa menunaikan amanah-amanah itu, untuk bisa berucap dengan perkataan yang baik, untuk bisa berakhlak dengan akhlak yang terpuji, dan untuk bisa senantiasa menjaga diri kita dari semua yang haram. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Al-Malik Al-Haq Al-Mubin, Fatir Samawati wal Ardin, fa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in.
الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله صلى على النبي قديما وقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح والله على الصلاة والله على الصلاة والله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسبيح الصفوف من الصلاة. ترى الرزق سبحانه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا.
إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورحمة الله وبركاته أجمعين. الحمد لله رب العالمين والشاكرين والنائب الحمد الدائم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد والمجد والجلال والإكرام وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأبواب والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتقبلنا من جميع السيئات وترفعنا بمحمدك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جنة ورب الحياة وبركة الموت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات من الأسلم والدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم سلمنا وسلم أهلنا وسلم ذرياتنا منا والدنيا وعذاب الآخرة إن عذابها كان غراما إنك ساء أخر مقاما. ربنا آتنا في الدنيا رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.